Tipra sa Belai no hambai Hai, angkonya ciri-ciri stres berskala. Orang gas nanti kami bahas ini di sini borong naik tu, kintu bisnis sarkara. Ase, susu ase, sumun susu. Baru tariknya bipul punya join kor. Ini mas kita orang file manja panjang ni, rasa lo tahu क्या कोई? mas kita orang file manja. প্রতিবাদ বন্যা জানিয়ে একমাত্র মহারাজা জানে তো প্রথম তাই প্রতিবাদ করছে আমার এনজিআর সাকমা যাতে সুবিচার পায় সুবিচার আসি ওই ভারে সে লোকটাতে গুলি দিয়ে সুস্থ বিচার গুলি যাতে সে সুস্থ বিচার পায় আমার সাকমা বোন মা পেলক মা বোন করে যে উপজিলির আগে BUBAGRA welcome. BUBAGRA welcome. BUBAGRA ने खाना खोबाई नाम सुबो. और जूस जीतेगा कि नहीं जीतेगा अब बुरा लो सेकला लो जीत तो 12 तारीख को जाके किसमें आपको वोट करना है पद्मपुर हाचिन हाँ लेकिन बीजेपी को रुपये देने वाला है अगर सिर्फ त्रिपुरा बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा एक उंगली चाकमा बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा 2 उंगली मौक बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा 3 उंगली रियांग बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा 4 उंगली लेकिन अगर सब टिपरा सा बन के हानि गुस्सा बन के अपना बच्चा का भविष्य को सोच के अगर सब गरीब लोग एक संग लड़ेगा ना तो सैंक्राक बनता है एक मुट्ठी होता है एक जोता होता है हम लोग जीतेंगे बस यही रखो Belaino Hambai Patrutru Thank you I love you Tipra sa Ayuk Lothor Tipra sa Tipra sa Tipra sa Belaino Hambai Rungthoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam phiogoi rizakha boni ni kumangka kumlung wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Rungthoma Academy wo
Phati tham mai hostel tongui chawi school pori mano teibo kaham kai sai mana bagai nro ukok duk number ni bising ti kurungi mano 9862524221 eba kabar 936610729 ukok duk number